Good day mga kasamtang mo pa nga gabi yung atanan. So baga nabiting kita kanina kay sobra bono curse kanina nga may da pa naton baga gimbuhat asya baga nagdadali kita pero babalikan ta itong adto kamo kabaraka kay diri pa matatapos ito babalikan ta ito. Buwas makadto kita ha Robinsons Marasbaras. Pagkato ta Robinsons Marasbaras, mako na ko kung ano nga oras katapos magandam ka mo kay kung ninot makakita ako nga nakakalo karong siguro rin pagkakuha ngan mahatag lang stickers. Sticker lang ayan o stickers na la. Pagkita niyo ha ako mapos na ako nga to ta Robinsons Marasbaras kay magde-date kami. Pagkita niyo nga may dako pagkalo karong siguro rin pagkakuha pero kung wala ko nakalo karong siguro nakuha na. Susuluton ko manini. Kabaraka kay direk mabaho. Bago ito, bago. Palit, bago ito. Para na iyo. Makita man ka mo, may surutuho. Dayen. Dabrabadabridim. Dalirik ka lang. Sugad ha? Pwede sugad ito kasulot, pwede sugad. Basta buwas. Sure ito, sure. Marasbaras, Tacloban City, Robinsons. Ang mga harani Marasbaras, pagkanto ka mo, mahatagyap kitang panisnak. Okay. Pagbantay-bantay kay may nagpapamulay.